मॉर्निंग फ्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। नववर्षर आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मोर भी बहुत इच्छा अच्छी, बहुत आशा अच्छी। देखिया जाऊ ए वर्ष कौन होची, मु आशा करछी आपण मानकर ए वर्ष भी भलरे कटिबो, भगवान करंतु। आमे माने आज जीवाकू गोटे जगह को बाहरी छु सांग मान सहित पिकनिक रे किए किए जीवु कौन करूँ अपन पुणी देखिए जगह ओ ना पचर कहवा देखी भोक लगिला बोली अधा बाटर रही सब खाऊ छोट छुआ आंकु जोर भोक लगुच ये छोट छुआ झाड़ा ये आम सासू माँ मुर्की मुर्की हस हट नुआ किसी कह ना हाय कह ना कि कहना आउ कौन आई कौन कर कहबन कि हाय आम आला शुणी कौन पचरे धन धन आसिक आम ओलाशुणी पहुँची गलुणु मंदिर ये फोटो ये फोटो दायित्व अच्छा जन कैमेरा ये छोट छुआ खाइबा माँ खाली छुआ व्यस्त खाइबा छुआ कौन खाइबे ये तो बिंदास निकू किसी को मोर कहीं फोटो उठे समस्त अच्छा वीडियो रोसई ब्लॉग वाला तो कहला कह अरे जीवा कहला हो गुडा हां फोटो मस्त आसी कह हां खाइबो कोठे रोसई करू ना 10 12 कौन करिया जीवा तुम रे लड़ करे पळया हां चलो खोजिया आसी रोसई करने रोसई बंद सब टेंशन ने भोजी कौड़ी करमु ये किंतु बिंदास रे गपुचंदी हला टेंशन ना ये सासू माँ किंतु नुआ सासू माँ तो आंकर छुआ सब बुलचंदी ये बुलचंदी अलगा ए ब्लॉग करिए बोली फोन धरना ये कि ब्लॉग करिए आते बुलाबुली करके पलैया जाइए करवा भोजी भोजी कौटी आ चल हम गोटे आ तले भी अच्छी जावाई जाऊँ समस्ते कौन ये बढ़िया जगह अच्छी फोटो उठाई
ଏଠାର ପୋଡ଼ପିଠା ଫେମସ୍ ଭୋଗ। ହଁ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ଯାଉଛି ଆଉ ଯାଉଛୁ ପୁଣି କୋଉଠି ଭୋଜି କରାହବ। ଏଠାରେ ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା। କନିଆରି ଦବ, ଗୋଲାପ ଦବନି। ହଁ ଠାକୁର ପୂଜା ହବ ଆଣିକି ଦେବେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଦମୁ ସେଇଟା ଦମୁ, ବାହାଘର ପରେ ଟଗର ଦୁଦୁରା ଏଇଗୁଡା ହଁ ଭକ୍ତି ବଢିଯିବ। ଆମର ହଉଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପଶି ଖାଇବେ ମୁଁ ନେଇଯିମି ଏଇଠୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ନେଇଯିମି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଦହିବରା, ଆମେ ସବୁ ଗୁପଚୁପ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ କୋଳି ତଳୁ ଧର ମାମା, ସ୍ପେଶାଲ କୋଳି ନିଅ ସମସ୍ତେ ନିଅ। ଏବେ ଆମେ କୋଳିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, କୋଳିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। ଝିଅ ପିଲା ତ ଖାଇବା କଥା ନିକୁ କୋଳି କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ପୁଅ ପିଲା ହେଇକି ନିକୁ କୋଳି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁନି। ଆଉ କୋଳି ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କିଣିକି ଆଣ, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି। ଝିଅ ପିଲା ତ ଖଟା ପ୍ରିୟ ଆଉ ନା କ'ଣ। ସେକଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇଲୁ, ଏଇଟା ପାହାଚ ପୁରା ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆଉ କିଏ ଯାଉଛି ଆଜିକାଲି ଆଉ। ସବୁ ଲୋକ ଏଇଠି କହିଥିବେ ଆଉ। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଆସିଥିବେ ଭୋଜି ହେଇନଥିବ ସବୁ ଏଇଆଡ଼େ ଆସିବେ ଆଉ। ସେ ଦି ଜଣ ବାଇକରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲମେଟ ଧରିକି। ତମର କରିବି କି କହୁନ କ'ଣ? କ'ଣ କହୁଛ? ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ। ଏଇଠି ଆମର କରିମୁ ଭୋଜି, ବଣଭୋଜି। ଭୋଜି ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ଜାଗା, ଏସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ସେତିକି ଥାଉ। बाबा पड़ा सुनने भोजी आज पूरा बंद, आज जगह मिलला नहीं। बुली 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 फाइनल आम गोटे जगह पाई, जगह नंगुली मठ। सब लोक भी पड़ा शुणी जी आते सब ये आसी भोजी कर भात बसला ए कौन देखु
हाँ ସେଇଠି ठीक है लोक गोड़े रोषे है गोड़े गोड़े लोक घोड़ा ना भात बसी तुम कौन काटुच पिज से रसुण କାଟୁନ କନ୍ତି ହଁ ଏଟା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ କୁକୁଳୁ ବଡ଼ିକୁ ସେ ହିଲ୍ ମାରିଛୁ रे नहीं दिन तो आमर सर चिकेन चली छतु छणा चली टेस्ट करिवे हमर ताती जीव सेमती ଚିକେନ ଦିଆଯାଇଛି खंडे भात खाइब ना सीझी खाइबे सब मत कहब नहीं बाहर खाइदेव कौन अच्छी ମୁଁ କହିବିନି କାହାକୁ ବଡକୁ କହିଯା ମୁଁ ଦେଖିନି କିଛି ମୁଁ ଦେଖିନି କିଛି वीडियो सब देखुची किए ना देख पाटे थरे थरे दे दो एटा का छतुआ टेस्ट लागुची ना लागुनी टेस्ट लागुची भलो तो देखा जाउची अरे गोटे खाई दियो कुरकुरी बा आइसा लगे कुरकुरी दो जन खाइमी पानी दे दो बारा ओले दियो ଭଲ ତୁ ଆଇଲା ଖାଇବୁନୁ କାଲିଡୁ ଖାଉଚି ଚିକେନ ଖାଇ ହେଲା ଆଇଛ ଖାଇବାରେ କିନ୍ତୁ ଚିକେନ ଖାଇ ଆରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବା गौ नडी पानी दियो सेई ରାଗ ଯେମିତି ନ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଠିକ ଆଉ ଆମର କଟର ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ଏଠି କଟା ହେଉଛି ଏଇ ଅନେଇ ଦିଅ ଇଆଡ଼େ ହଁ ସିଏ କଟାକଟି ଖାଇ ପୁରା ରେଡି ସେ ଖାଲି କାଟୁଛି ଖାଦ୍ୟ ବା ଚାଲିଛି ଖେଳ ବି ଚାଲିଛି
କଟ କାଟିକି ଉଠଉଛି ଚିକେନ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ ଚିକେନ ସେଠି ତୁ ଚିକେନ ର ସେପଟେ ସେଠି ହେଇନି ଇସ ଭିତରେ ପଇଲା କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଚିକେନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ଫାଷ୍ଟରୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ ଓଳାଶୁଣୀରେ ବଣଭୋଜି ହେବାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଲାଉ କଲେନି ବଣଭୋଜି ପାଇଁ। ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ନଙ୍ଗୁଳି ମଠ, ନଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ଏଇଠି ଆମେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ଏଇ ଫାଇନାଲି ଆମର 4:15 ସୁଦ୍ଧା ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଅଧା ଅଧି ପରେ ଆଉ ପୁରା ଡିସ୍ ଫିସ୍ ସବୁ ଖାଲି କରିଦେଲେଣି ଖାଇକି, ଡାଲି କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି। पेट पुरिलाने गाड़ी रे खाया टिफिन रेडी कर देख आंकर एत बड़ पेट फोटो शूट चलती एतिक उठौ 3 जन 4 जनकर गोटे कौन दिया दुब गछ तंकर पेंडाल ले ही नथिला फोटो शूट एबे होची पप्पी दी जो सब डिक्की रे दिन से सब रखा होची तापर हम घर हां व्यू देख दा पहाड़ हां पहाड़ हां आ कोन हमें एबे जाऊ जू घर बाहरिलु खाइबा सब भल हेतिला ये चिकेन करथिले भल टेस्टी करथिले हमें तो खाइनो କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛତୁ କରିଥିଲି ଆଉ 2ଟା 3ଟା कोन